Ulol, makis. Ano na lang ganun? Okay. Sila na po, kung alam nyo lang. Kamusta naman yun? Ha? Wow, lamig! Kawai, lynching! Ayan na, hindi linpopot ha, lynching! Lynching! O sige, ano, pretty, sexy, and gorgeous. Napakayabang. Lingon na! Napakayabang. Sweetie, lingon! Tao ka pa ba? Si Sweetie Era. Dahil lingon. Ano ba? Yun. Ganun sana. Yung gano'n yung nasa pesta. Dahil ikaw na yung daring sa Friendster. Pare, pretty, gorgeous, and sexy. Ay, napaka-sure So, kayo eh, no? Oo. Dapat naging tiga-pombong ka para pwede ka magmaasim.